إن قلت أنا بوجوب تغطية الوجه فأنا في الوقت ذاته أقر ولا أنكر ذلك من باب الأمانة العلمية بأن هناك من أهل العلم المعتبرين من قال بجواز كشف الوجه من المعاصرين، مثلا كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وشيخنا شيخ الأزهر، وفضيلة المفتي، وغيرهم من مشايخنا. Baiklah, langsung saja. Jadi di dalam video tersebut menjelaskan mengenai perbedaan niqab antara ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Albani, Syekh Al-Azhar, Syekh Fadilah Al-Mufti, dan syekh-syekh yang lainnya. Semua imam mazhab yang 4 itu, yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, mereka semuanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai niqab. هل معنى أنني أخالف هؤلاء الأفاضل أو هؤلاء السادة أن أتطاول؟ لا والله، وإنما أبين الحق بدليله الذي أدين به لربي تبارك وتعالى. بل وأقول لقد اختلف الأئمة الأربعة، بل اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في حكم تغطية الوجه. أرجو أن تراجعوا الليلة المجلد 5 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. Apakah itu berarti saya tidak setuju dengannya Al-Afadil dan Al-Asadah? Saya tidak memperpanjang demi Allah, tetapi saya menunjukkan kebenaran dengan bukti apa yang dilarang untuk dilakukan oleh Allah. Dan memang saya katakan 4 imam itu berbeda pendapat dari sahabat-sahabat tentang hukum mengenakan niqab. Saya harap Anda mengulas malam ini majalah kelima kitab fikih tentang 4 mazhab. في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و 46. طبعة دار الحديث في القاهرة صفحة رقم 45 46 في باب عورة المرأة. هذا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ذكر الحنابلة والشافعية في إحدى الروايتين عنهم أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها. هذا قول الحنابلة ورواية من روايتين عن الشافعية، ذهبوا إلى أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها إلا لضرورة، ككشف طبي، كنظر الخاطب لمخطوبته، كالشهادة أمام القضاء. فجميع بدن المرأة عورة عند الحنابلة وعند الشافعية في رواية من الروايتين عنهم. Dalam kitab cetakan Dar Al-Hadis halaman 45 dan 46. Dar Al-Hadis di Kairo tentang aurat wanita. Jadi kitab tersebut adalah kitab yang bersumber dari 4 imam mazhab yang berisi 4 pendapat imam mazhab. Imam Hambali dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayatnya, yaitu bahwasanya semua tubuh wanita itu adalah aurat dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membuka sesuatu dari tubuhnya. Jadi, pendapat tersebut adalah pendapat Imam Hambali dalam sebuah riwayat yang berasal dari riwayat-riwayat atau yang berasal dari 2 riwayat yang berasal dari Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat dan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk membuka suatu dari tubuhnya atau membuka auratnya kecuali darurah atau kecuali kebutuhannya, yaitu seperti mengungkapkan kebahagiaan. Jikalau ada seorang lelaki yang ingin mengkhitabah atau yang ingin melamar, maka laki-laki tersebut boleh melihat calon istrinya. Kemudian diperbolehkan juga seperti ketika dalam menjadi saksi atau penyaksian di depan hakim, maka seluruh tubuh manusia itu adalah aurat menurut pendapat Imam Hambali, Imam Syafi'i dalam riwayatnya. ويرى الأحناف والمالكية وفي الرواية الأخرى عن الشافعية أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. هذا من باب العدل والإنصاف، يجب علينا أن نبين الحق. اذكر أقوال أهل العلم في المسألة وبين اختلاف أهل العلم في المسألة، ورجح أنت ما تراه مرجحا لديك بالدليل، ما دمت تحسن أن تتعامل مع الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلى غير ذلك من الأحكام. لكن لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف.
لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف. يا أخي لما تنكر علي وأنت تقلد إماما آخر أو عالما آخر. Ulama Imam Hanafi dan Maliki berpendapat dan riwayat lain dari mazhab Syafi'i bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ini adalah sebuah keadilan. Kita wajib menyampaikan sebuah kebenaran. Sebutkan semua pendapat para ulama dalam satu masalah dan jelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam satu masalah dan cocokkan pendapat Anda dengan dalil-dalil yang ada pada masalah yang lain tentang beberapa hukum yang ada. Tetapi tidak boleh seorang mukallid itu mengingkari perbedaan. Misalnya, kamu mengatakan saya salah dan saya benar karena mengikuti imam yang lain. Jika kamu benar dan melakukan sesuatu dengan benar, jelaskan saya melakukan perbuatan ini dengan dalil ini. Jangan menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda denganmu. Ini merupakan adab perbedaan sebuah pendapat. إن كنت تحسن أن تتعامل مع الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة فبين الحق الذي تدين به أنت لله في أي مسألة من المسائل دون أن تنكر على المخالف. هذا من أدب الخلاف ومن فقه الخلاف. وأنا أقول دوما لو طرحت أي مسألة من مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. فلقد اختلف الأنبياء ولقد اختلف العلماء، والله لقد اختلف الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. اختلف داود وسليمان في مسألتين، في مسألة الغنم وفي مسألة الذئب حين اعتدى على طفل لامرأة فأكله. اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان وكان لكل واحد منهما قوله في المسألة. واختلف أصحاب النبي حين أمرهم بالصلاة في بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. Jika kamu benar dan melakukan sesuatu dengan benar, jelaskan, saya melakukan perbuatan ini dengan dalil ini. Jangan menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda denganmu. Ini merupakan adab sebuah perbedaan pendapat. Saya selalu mengatakan, jika salah satu pendapat daripada beberapa pendapat khilafiyah tidak disukai oleh yang lainnya, lalu dilenyapkan oleh adab khilafiyah, maka tidak ada jenis perbedaan. Sungguh para nabi, para ulama pernah berbeda pendapat. Nabi Daud dan Sulaiman pernah berbeda pendapat dikala keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Maka kami telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Daud dan Sulaiman berselisih pendapat pada dua masalah, yaitu masalah kambing dan serigala. Ketika ia menyerang seorang anak lalu ia memakannya. Nabi Daud dan Sulaiman, mereka berdua berselisih pendapat dalam satu masalah. Sahabat Nabi berselisih pendapat tentang sholat di Bani Quraidah. Ia berkata, janganlah kamu sekalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. إلى فريقين، فريق صلى في بني قريظة فاختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى في بني قريظة بعدما فات وقت الصلاة، وفريق صلى حين حان وقت الصلاة في الطريق. ولم ينكر النبي على فريق من الفريقين، بل جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلا حرج، أرجو أن تتربى أمتي الحبيبة على هذا الفهم وعلى هذا الفقه. لا حرج أن يختلف العلماء، لكن أرجو أن يظل الخلاف في بوتقة الخلاف مظللا بأدب الخلاف، بلا تطاول ولا إساءة ولا تجريح. اطرح ما عندك بالدليل بلا تشنج ولا انفعال ولا تطاول ولا إساءة أدب. وإن خالفتني وإن خالفت
Para sahabat berselisih dan terpecah menjadi dua golongan. Satu golongan sholat di Bani Quraidah setelah luput waktu sholat, dan satu golongan lagi sholat di jalan saat waktu sholat masih ada. Dan Nabi tidak menyalahkan salah satu dari dua golongan tadi. Akan tetapi, Nabi mengumpulkan dua golongan tadi dalam satu shaf dalam peperangan di Bani Quraidah tanpa pertentangan. Saya harap umat Nabi Muhammad SAW tercinta saat ini didik dengan pemahaman dan pikiran seperti ini. Tidak ada masalah pada perselisihan ulama. Tetapi saya harap umat selalu menggunakan adabul khilaf di tengah perselisihan yang ada, tanpa kesombongan dan merendahkan orang lain. Sampaikan pendapatmu dengan dalil tanpa menghancurkan, merusak kesombongan dan sikap yang tercela. Jika saya dan kamu berselisih pendapat, jangan malu untuk mengatakannya kepadaku. Dan saya tidak pantas mengabaikan perkataanmu saat kita berselisih pendapat pada suatu hukum. Perselisihan di sana adalah perselisihan yang baik.